हांगा आसा आमच्या फाटल्यान हारा कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड पार्टी फ्रॉम बेंगलोर. ताणें अप्लाय केला आनी तेज्या आदीं ताणें अप्लाय केलेले फॉर नर्सरी घालपाक आनी आतांय ताणें अप्लाय केला नर्सरी घालपाक. हांव त्या बिल्डराक सांगूंक सोदतां, तूं हिंगासर कित्याक तूं अशें आमचे they are trying to instigate people. They are trying to get their work done through some other source, not legally. जेन्ना पळय हे पयले कन्स्ट्रक्शन ताणें अप्लाय केलेलें इन 2002 तेन्ना आमचो बाब फ्लोरियन लोबो आनी आयज म्हाका तेजो उगडास येता आनी आमचो गांव खासा गांवभाव मातायस वाज उबे रावन तेणी तें कन्स्ट्रक्शन बंद केलेलें. दे वेंट टू द हायकोर्ट आनी हायकोर्टान एक डिरेक्शन दिलेलें की तुमी इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथींग हियर यू हॅव टू गो थ्रू GCZMA. So GCZMA because this is an eco-sensitive area. So anything that you are doing, it has to go through GCZMA. So GCZMA परमिशन कशी दितले ते दिवंक शकना म्हणून ताणें तो प्रोजेक्ट तो थिंगासर फिजल आउट जालो. आतां परत ते आतां लोकांक इन्स्टिगेट करूंक सोदता. गेल्या फावटी 2017 इन्स्टिगेट केलें, तशेंच केलें. हिंगासर नर्सरी अप्लाय केली, नर्सरी दिवपाक म्हणून अप्लाय केलें. अरे बाबा, हांव कितें म्हणूंक सोदतां, आमी लोकांक सांगीत आहा जे पळय हे निवडून येता न्हू कालाफ्रा, ते सगळे येता हिंगासर विथ डिफरंट ऑब्जेक्टिव्स इन मायंड. तूं पळयशी एकटो सरपंचान ताका एका कोणाक हारून इब्राहिमाक थिंगा बोंडवल लेकाक थिंगासर एक्सेस रोड दिलो, एकटो सरपंच गेलो. दुसरो सरपंच लायसन्स दिलें कावलेकाराक थिंगासर लायटीचें कनेक्शन दिलें सारकें बोंडवलाच्या तोंडार. आमचे पळय आमचे आहा पळय ते व्हांवता पळय ते. आनी अशें आनी एकटो आतां सरपंच येयल्या हिंगासर लायसन्स दिवपाक. तेज्या आदीं हिंगासर लायसन्स दिलेलें, आतांय तांकां आतां लायसन्स दिला. तुमकां सरपंच हे मेवता फकत लायसन्स घेवपाक थ्रू इलिगल मेथड्स. आतां नर्सरी म्हणून म्हाजी एक केस आहा. हे जे पळय सगळे नर्सरीज पळय आहा रस्त्या सायडीक ते हांवें आमचे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन म्हाजी केस आहा आनी हांव म्हणत आहा की ते इलिगल म्हणून. इलिगल कित्याक? इलिगल it is only for one reason. Panchayat cannot give license for a nursery. Nursery कोणे लायसन्स दिवपाक जाय इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. सो ZDO सांगलां आपणे परमिशन दिवंक ना. ZDO पासून गेल्या पाट सांगलें बाबा तुमी तेंचे लायसन्स पळय कितें दिलां तेंकां रिन्यू करूं नाका म्हणून. सगळें आसतना पासून आयज काल ह्यो सगळ्यो इलिगॅलिटीज चलता कालाफ्रान. सो हांव म्हणूंक सोदतां हांव म्हणीत आहा की लोकांनी अशें शादूर जावचें आनी लोकांक चिंतचें बाबा तुमी कोणाक निवडून हाडटा कोणाक तुमी हे पयशेकारांक तुमी निवडून हाडटा आनीक पयशे करपाक अशें म्हाका दिसता. आतां कमिंग टू द पॉयंट, हारा कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड, हाव कॅन यू अप्लाय फॉर, इफ यू सी दॅट बोर्ड देर, प्रायवेट प्रॉपर्टी नो ट्रेसपासीस. थिंगासून ताणें घालना ट्रेसपासीस. हे ट्रेसपास न्हू. हें जें पळय आतां तेणी आतां हें घातलां पळय माटोव घातला ते ट्रेसपास न्हू. सो डोंट यू थिंक दॅट दीस इज डन विथ कनायवन्स विथ हारा? दीस इज डेफिनेटली ट्रेसपासींग. यू हॅव दीस पीपल स्टॉल ओनर्स पळय फेस्ताक लागून ते स्टॉल घालता थिंगासून आतां काबड बी आनी लाकडाच्यो वस्तू बी सगळ्यो विकता. ओके, सो यू डोंट नो पीपल कित्याक आमी गोंया रे? हारान हें परमिशन कित्याक दिलां? दाखोवपाक फोटोग्राफ काडटलो आनी दाखयतलो बाबा आमी हिंगासर घातलेले तुमी कांय ऑब्जेक्शन हाडूंक ना म्हणून. ओके, आनी हे तशें करीत आहा तो. तेणें हायकोर्टान तेणें जेन्ना बी ती केस चलताली तेन्ना तेणें हायकोर्टाक अशें बरोवन दिलां की बाबा हे सगळे कमर्शियल कन्स्ट्रक्शन्स आसा, कमर्शियल स्ट्रक्चर्स आसा, म्हाकाच तुमी कित्याक आडयता म्हणून अशें ताणें एक एफिडेवीट दिलेलें. आनी म्हणजे तुमी म्हाकाय दिया न्हू, तुमी सगल्यांक दिलां थिंगासर तुमी म्हाकाय दिया. हांव म्हणीत आहा हे जे भाशेन हे पळय इलिगल कन्स्ट्रक्शन इलिगल हें घातलां पळय शॅक्स घातला पयले ते नर्सरी
आतां थिंगासर घातल्या फर्निचर कोण एकटो कार्पेंटर बसला आनी तशें अशें करून करून तें वाडयता आनी आमचे सरपंच बाबा सगळे ओगी आहा कांय जावंक ना सगळें बरें आहा तुमी इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून तुमी इलिगल कन्स्ट्रक्शन काडा आनी तुमी उडया मरे तें काडून वाय द मॅटर हॅज टू गो टू डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत when we have got a panchayat here who is supposed to look into all illegal constructions. So आमी हे अलाव करचे ना बाबा हांव हाराक एकूच सांगूंक सोदतां if you have to do anything you are completely in the eco sensitive area you have to take permission from GCZMA तर परमिशन दिता जाल्यार तुमी करा पण GCZMA परमिशन दिना जाल्यार तुमी करा हायकोर्टाची ऑर्डर आसा आनी आमी ती चॅलेंज करतले इफ पंचायत लायसन्स तर तांकां दीत जाल्यार आमी चॅलेंज करतले इन द हायकोर्ट okay and we'll put contempt petition on them so this is not allowed and will not be allowed आमी गेल्या पाटी पासून हिंगासर खूब लोकांक हाडून बंद केलेलें हें कन्स्ट्रक्शन थिंगासर ते मागीर हे ते एक पाटी ते आतां ते तो पळय गूड घातला थिंगासर पळय कितें शेड घातला थिंगासर तो दिला कोणे आनी एकटे सरपंचान तसोच सगळे सरपंचूच दिता मागीर ते कितें करता ना मनशाक रावंक जाय ड्यू टू ह्युमन रिजन्स वी हॅव टू सांगूंक सोदता लास्ट मिटिंगेक हेजें लायसन्स येयलेलें आनी एज अ पंच मेंबर आय हॅड ऑब्जेक्टेड टू द लायसन्स सेइंग दॅट इट इज एन इको सेन्सिटीव एरिया एंड नो लायसन्स शूड बी ग्रांटेड बट आय एम अलोन in the opposition and they said they will inspect the place and then they take a decision. Now through your medium I want to tell them that if they give a license which is unauthorized license, illegal license to this project for selling of trees, then we intend to have a agitation more severe than Bondwal. This is all I want to tell them. Thank you.